Good day, I am Reljan Isilagan. I will be reporting about water light integrity and the importance of keeping it within the ship. Ang water light integrity sa barko mo ni ang kahimtang ang barko kay lig-on ug sigurado pag-ayo aron dili basta-basta makasulod ang tubig. Importance kayo ni kay mo ni ang usa sa nagpanalipod sa barko aron dili dayon malunod kung naaman problema. Water light integrity, meaning and importance. Ang water light integrity pasabot nga ang barko kay gihimo og gi-maintain nga dili mo sulod ang tubig bisan pa na siya'y mga pultahan, hats o compartments. Kung maayo ang water light integrity, mapungan ang tubig nga mosulod og dili kini mukatag sa ubang parte sa barko. Importante kayo ni kay makatabang siya sa pagpadayon sa buoyancy, paglutaw sa barko ug stability, kabalansi sa barko. Kung naay parte sa barko bitaw nga mabasa o masudlan og tubig, dili dayon madaot ang tibuok barko kay naman siya mga compartments nga nagbulag-bulag. Sa panahon sa emergency sama sa bangga, collision o pagbangga sa bato, grounding, ang water light integrity mo ang makaluwas sa barko ug sa mga tawo. Kung sakto ang pagkasira o pagkasarado sa mga water light doors, malikayan ang kusog nga pagbaha sulod sa barko. Sa simple nga pagsabot, murag ang barko adunay proteksyon patok sa tubig aron magpabilin siyang luwas ug balanse ug dili malunod dayon. So, giun sa pag-maintain ang water light integrity. So, number one is siguradoon nga sirado pirmi ang water light doors, hats o valves. Number two is maghimo og regular inspection o maintenance. Number three is sakto nga sealing sa openings o bulkheads. And number four is training o awareness sa crew. And the last is kanang daling action kung naay leaks or damage. And that's all. Thank you.